कोरोना महामारी के समय से ही पुलिस प्रशासन आम लोगों के लिए लगातार कार्यरत है और जब जब लोगों को प्रशासन की जरूरत पड़ी उन्होंने हमेशा मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। कोरोना महामारी के बाद से ही देश व राज्य भर में रक्त की किल्लत बनी हुई है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुरोध पर पूरे राज्य में पुलिस प्रशासन आए दिन कहीं न कहीं रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। आज शनिवार को जलपाईगुड़ी कोतवाली थाना, महिला थाना पुलिस और साइबर सेल के संयुक्त प्रयास से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस दिन पुलिस कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस मौके पर जिला के अतिरिक्त पुलिस सुपर संदीप सेन ने कहा कि जिला के रक्त की किल्लत को कम करने के मकसद से शिविर का आयोजन किया गया था। কি বলবেন? আমি আর চেয়ারপারসন তো আজকে এখানে থানায় ডায়েরি করতে এসেছিলাম জলপাইগুড়ি পৌরসভার সাথে যে যারা তছরূপ করেছে তাদের বিরুদ্ধে, এবং এখানে সেই কমিউনিটি পুলিশিং দেখলাম। একদিকে পুলিশ এফআইআর গ্রহণ করছে তদন্তের স্বার্থে, আর আরেকদিকে পুলিশ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে। আমাকে গতকাল আইসি জানিয়েছিল এখানে 1 ঘন্টার মধ্যে 16 জন মতো এখন অব্দি রক্ত দিয়েছেন। জলপাইগুড়ি পুলিশ প্রশাসন অত্যন্ত ভালো কাজ করছে, কোতোয়ালি পুলিশ অত্যন্ত ভালো কাজ করছে, এবং জলপাইগুড়ি কিন্তু পিসফুল এবং আগে থেকে চুরি অনেক কমে গেছে আপনি দেখেছেন। এবং যারা ব্রাউন সুগার প্যাডলার ছিল বা প্যাডলার কী বলে মেডিসিনের যারা প্যাডলার ছিল ড্রাগসের, তাদেরকেও পুলিশ মানে রং না দিয়ে গ্রেপ্তার করছে। জলপাইগুড়ি পুলিশ প্রশাসন এখন ভালো জায়গা। থ্যাংক ইউ। रटेश्वर एजुकेशन सेंटर 10वीं व 12वीं पास युवा युवतियों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ ANM नर्सिंग कोर्स के साथ फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक कोर्स उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।